One TV Patrol. Balik sa mga balita sa One TV Patrol. Sa iyong pinaskuhan na dawat sa mga benepisyaryong senior citizen sa Uzamis. Usa ka maayong balita ang gipahibalo ni Senior Citizen Committee Chairman Honorable Sancho Sani Waminal Jr. alang sa mga senior citizen. Si Honorable Sani Waminal wala lang magtutok sa mga bag-ong membro sa senior citizen apan atiman usab niya karon ang mga octogenarian o nonagenarian. Dili pa lang dugay ang 71 o 71 ka mga octogenarian o nonagenarian sa may 263 nakadawat og cash incentive nga nagtag 10,000 pesos matag usa o padayon pa ang validation sa mga nahibilin aron makadawat niini nga ayudang pinansyal. Gipasabot ni Honorable Sani Waminal nga ang pagpangupadapud sa maong ayudang pinansyal alang sa mga octogenarian o nonagenarian base kini sa Republic Act 119 o Expanded Centenarians Act of 2024. Diin ang mga senior citizen nga nag-edad 80 ngadto sa 85 o gikan 90 ngadto sa 95 makadawat sa maong cash assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development. Sukad sa iyang pagupod sa maong komitiba, giyak-an gilayon niya ang sektor sa mga senior citizen sa Dakbayan sa Uzamis, gani iyang gikasubo ang kahimtang sa ubang mga senior citizen nga wala pa tanan maapil sa social pension mikan sa kalimitado sa panudlanan alang niini. Apan aduna siya ay listahan sa tanang senior citizen sa Uzamis nga mitungtong na og 60 anyos pagpangandam kung aduna nay available nga pundo sa lokal man nga tinugdan o national. In relation to my committee on senior citizens and persons with disability, I am pleased to report that last August 28, 2025, the City Social Welfare and Development Office, in coordination with the DSWD and City Mayor's Office, facilitated the distribution of cash incentives to our elderly. Out of the 263 identified octogenarians and nonagenarians, 71 EC were able to receive their 10,000 cash gift pursuant to the Expanded Centenarians Act of 2024 or Republic Act 119E2 as provided by law. Filipinos who reach the milestone ages of 80, 85, 90, and 95 are entitled to this benefit, while centenarians continue to receive 100,000 upon reaching 100 years of age. One TV Patrol.